салом дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба барномаи навбатии чилсавол. Чилсавол қисми сеюм аст имрӯз ва саволҳоро аз фанҳои гуногун ё соҳаҳои мухталиф савол. Чилсавол қисми сеюм аст имрӯз ва саволҳоро аз фанҳои гуногун ё соҳаҳои мухталиф гӯем омода кардаем ва имрӯз мебинем ки ғолиб меояд. Дар барномаи гузашта Дилшодҷон ғолиб омада буданд. хуб ва Фаррухшод Саидов омаданд. Салому алайкум Созака. Ва алайкум салом. Хуш омадед бародар Фаррухшод Саидов. Ташаккури зиёд барои омадантон. хуб дар барномаи чилсавол қисми якум бародар Фаррухшод ғолиб омада буданд ва дар барномаи чилсавол қисми дуюм Дилшодҷон ғолиб омада буданд. хуб имрӯз мебинем ки боз ки ғолиб меоянд. Салом Фаррухшод якум. Салом ака якум лайк. Ва алайкум салом. Ташаккури зиёд барои омадантон, барои лайк. Фаррухшод Саидов ку сараш кунака. хуб Фаррухшод Саидов ку ягон ҳаққалан 5-10 нафар биёяд сараш мекунем аст дар инҷа. агар бошад ягон 5-6 нафар зиёдтар сараш мекунем. мурд эфир рафтестай. ман ба дигар канал санҷидам. эфир рафтестай. хуб часпидестай. чӣ беҳтар боша? дар ҳама часпидаста боша ку ягон ҳозир чӣ хел шуд бародар Фаррухшод? олиам часпидаста боша. Фаррухшод Саидов часпидаста. Фаррухшод Саидов кам-кам. Буриев Усмоналӣ. Салому алайкум. Ва алайкум салом. хуш омадӣ бародар Усмоналӣ. Буриев Усмоналӣ часпидастай. чӣ хел кунем? оилаи тоҷик дар Москва. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. хуш омадед оилаи тоҷик дар Москва. хуб Дастархон зебо салом. Ва алайкум салом. Дилшодҷон. Дилшод теҷе. Ассалому алайкум. Алим чорум лайк. Ва алайкум салом. хуш омадед. Фарҳод Ҳусейнов не ака 100%. хуб Фаррухшод Саидов созай ҳозир шуда. оилаи тоҷик 8 лайк устоз. Ташаккури зиёд. Фаррухшод Саидов ва алайкум салом. ҳама каса хуш омадед. смс нарафт чи хондам агарам болоро дар назар дошта бошед омад. Дастархон зебо 8 лайк. Буриев Усмоналӣ соз шуд. Фарҳод Ҳусейнов салом акаи Дилшод. Фарҳод Ҳусейнов салом апаи Дастархон зебо. Исмоил Офишол салом. Ва алайкум салом. Дилшод теҷе салом. Hello hola hola сиё марҳаба привет. салом ба тамоми забонҳое ки гуфтен. хуб имрӯз як саволе ҳаст ки бояд ки ба навин 4-5 забон зиёд чико кард, онро тарҷима кард. омода бош Дилшод бародар. Буриев Усмоналӣ соз шуд. хуб беҳтарин алҳамдулиллоҳ. Фаррухшод Саидов 8 чиз сараш кунака. хуб иншоалло дигар комментария нанависе сараш мекунем. дигар комментария нанависе хоҳиш. бо 6 нафар шид ку Исмоил Офишол брат ключ намети бародар Исмоилҷон барномаи савол-ҷавоб аст. ҳозир ҷавоб. Фарҳод Ҳусейнов салом апаи оила. Дилшод теҷе алайкум салом. Фарҳод чӣ ҳол доред? Фарҳод Ҳусейнов чӣ ҳол доред ака? оилаи тоҷик дар Москва. эфиртон смс наомад. маба ростине ки намедонам. як аз дигам да WhatsApp навишт ки наомад эфиртон. оилаи тоҷик дар Москва. сар кунен савол-ҷавоб. сараш мекунем тамомина. ҳама хаб сараш кунем. хуб
سرش میکنیم. خب یک بار دیگه اعلان میکنیم دوستان گرامی، کسانی که غالب میآیند اگر بلاگر باشند ما همه پلیلیستشون رو تماشا میکنیم. یعنی چند پلیلیستی که در کانالشون دارن تماشا میکنیم و کانالشون رو در اخیر چی میکنیم، در اخیر افیر یعنی معرفی میکنیم یا رکلام میکنیم. اما کسانی بلاگر نیستن خب دیگر رحمت کلامشون میگیم و اونها نیز فایده میکنن برای یعنی با سوال ها جواب دادن، یعنی یک فایده یک بهره میگیرن انشالله. خب میرویم سراغ سوال ها. خب برنامه 40 سوال است، قسم سیوم. قسم سیوم میرویم سراغ سوال یکم. خب آهسته بریم که سوال دیگر با نمایان نشود، در بعض افرام خیلی شدت است. خب سوال یکم، در آتش نمی سوزد و در آب غرق نمی شود، چیست آن؟ در آتش نمی سوزد و در آب غرق نمی شود. تا شما جا دادن من اینجا ناماتون ایالام نوشتم بگیرم. خب دلشد هستم، دلشد تجربه فرهاد حسینف. خب کسی جواب داد بعد نامشو می نویسیم. شوروز بوریف سلام به همه و علیکم سلام، خوش آمدین. دلشد آفتاب، نه نادرست، فرهاد حسینف آفتاب نادرست. خب ساعت اینجا گیرم کنیم. خب اویلای تاجیک در مسکو آفتاب نادرست. فرهاد حسینف روشنی آفتاب نادرست. بوریف عثمان علی سایه نادرست. در سرخان زیبا آفتاب نادرست. تا حال جواب درست نآمده است. تا حال جواب درست نیست. تا حال جوابی درست نیست. خب تا حال جوابی خب فرهاد حسینف یخ. فرهاد حسینف جواب دادن یخ. نیا کنین دوستان، در من یکم فرهاد حسینف اومدگی است. فرهاد حسینف، فرهاد حسینف، فرهاد حسینف یک جواب. جوابتان قبول فرهاد جان. خب میرویم به سراغ سوال دیگر. خب اول جواب نشون تیم در اینجا. جواب یخ. جواب سوال یکم یخ. سوال دوم میرویم سراغ سوال دوم. کلمه زنیت در زبان روسیه است که زنیت به زبان تاجیکی چی ترجمه می شود؟ و دو مثال آوردگیم. مثال: я сегодня занят, это место занято. ана ҳаминро тарҷума кунед. аввал бигӯед ки занят чӣ маъно дорад ба забони тоҷикӣ ва баъдан ана ҳамин ду ҷумларо тарҷума кунед. я сегодня занят, это место занято. хоб дар ин байн як нафар ҷавоб дод, ҷавоб пурра нест, яъне як тарҷума кард. яъне хоҳиш мекунем این خیلی ترجمه کنین. مثلا کلمه زنیت رو اول ترجمه کنین، بعدا بگین که یا سیودنیا زنیت به تاجیکی ترجمهش کنین و ایت میست زنیت به تاجیکی ترجمهش کنین. همین خیلی خب. اینجا چند نفر شدن که جوابی درست اومده است، اما با پرگی خواهش میکنیم با پرگی. جواب یکم رو کسی با پرگی جواب داد از همون قبول داریم، دیگر این کسانی که در بالا جواب دادن قبولشون نداریم. با همون خاطر خواهش میکنیم با پرگی جواب دین. آشخانه با بسم الله سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. خب در اینجا یک نفر قریب 80-90% جواب داد. 80-90% جواب داد. اگر یگون جواب دیگر نیاید با پرگی گفتیم. مثلا اول کلمه زنیت رو ترجمه کنید، بعدا بگین که я сегодня занят, это место занято.
дар инҷо як нафар ҷавоб додан. 80-90% ҷавобаш дуруст аст. хоб иҷа Уми Оиша омадан. Уми Оиша, агар дар боло салом дошт. Салому алайкум устод, омадем, эфиртон лайк овардем барои дастгирӣ. Саломат бошен, хуш омаден Уми Оиша. Саволат дар экран ҳаст, агар диста бошен, яъне занят чӣ маъне дорад ва я сегодня занят, это место занято. хоб, савол иҷа як кас ҷавоб дод. болода буд. ҷавоби Шоҳрӯз. Шоҳрӯз Буриев қабул аст ҷавобаш. Банд будан, ман имрӯз машғулам, яъне ин ҷой банд аст. Шоҳрӯз Буриев. Шоҳрӯз, бародар Шоҳрӯз. Шоҳрӯз. Шоҳрӯз Буриев. Ба як савол ҷавоб додан. ҷавоби Шоҳрӯз қабул аст. Агарчанде ки чанд кас ҷавоби нимкола дода буд дар боло, лекин мо пирраро қабул доштем, интизор будем. хоб, ҷавобро нигоҳ кунем. ҷавоб маънои занят банд, банд шудан ё банд, машғул, серкор, гирифтан, ҷой гирифтан. хоб, аммо ин ҷумлаҳое ки гуфтем тарҷума кунен. Я сегодня занят, ман имрӯз банд ҳастам ё машғул ҳастам. Это место занято, ин ҷой банд ҳаст. хоб, ин ҷой банд ҳаст. саволи сеюмда мегзарем. саволи сеюм. саволи сеюм. Зарядка ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? Зарядка. Зарядка ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? админ Аймарабин. Фаррухшо Саидов, яъне дидестем ҷавобо чанд кас ҷавоб дод, яъне пурра набуд, яъне банд ҳастам, машғул ҳастам, дигар. Аммо дар инҷа бародар Шоҳрӯз ҷавоби пурра додан, чунки банд будан, ман имрӯз машғулам, ин ҷой банд аст. Ин бародар ба пуррагӣ ҷавоб дод. Ассалому алайкум. Апай Ситорамо салом додем. Ва алайкум салом, хуш омаден. Абу Ҳурайра ТВ, ассалому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омаден. Касер агар саломша надида бошем, бахшиш зиёд. хуш омаден ҳама каса. Оилаи тоҷик, қувватдиҳанда, барқдиҳанда. хоб, дар инҷа як кас ҷавоб дод як кас. аммо агар ягон ҷавоби дигар набошад, баъдан қабул мекунем. як нафар дар инҷа ҷавоб дод. Ягон ҷавоби дигар нест. 12 лайк. Салому алайкум. Ва алайкум салом. модар Теҷа, хуш омаден. Ташаккур барои омадантон. хоб, хоб, дар инҷа як лаҳза дӯстон, ман бинам ки аввал якум ки навиштами калимае ки мо дар кор аст. оилаи тоҷик дар Москва. якум оилаи тоҷик нависанд. Агарчанди пурра нест ҷавоб, аммо ҷавоби оилаи тоҷикро қабул мекунем. агар ягон кас пурра дошта бошад, нависад. ҳозир ман поёна бибинам. ҷавоби пурра нест. ҷавоби пурра нест. аз оилаи тоҷик қабул мекунем, барое ки якум ба ҳамин маъно оилаи тоҷик навистанд. оилаи тоҷик. оилаи тоҷик. хоб, ба як савол ҷавоб додан. Ташаккур оилаи тоҷик. агарчанде зиёде аз шумо баъзе ҷавобҳоро навиштен, аммо оилаи тоҷик якум ҷавоби 50%-ро навишт, яъне 50%. ҷавоб пурра нест, аммо намехоҳем вақти шуморо зиёд бигирем, мегзарем ба ҷавоба шуморо нишон метем. зарядка ба забони тоҷикӣ варзиш, тамрин, машқ, яъне як маънош.
یعنی به معنای ورزش است، تمرین است، مشق است. دوم معناش به معنای پرکننده، نیرو دهنده. نیرو همون قوا میشه، یعنی نیرو قوا، یعنی قوت دهنده. خیلی که اویلای توجیه گفتم. تشکر زیاد. خب امی آیشه نوشتن که من یکم بودم. حاضر میبینیم امی آیشه دیدست نباشین. اگر مثلا در این اکران یکنین فاروخشو سعیدов نوشتن که ادمین ایمه را بین، یعنی بعد از اون که درباره زنیت بود سوال و بعد از اون اویلای توجیک نوشتن. اویلای توجیک یعنی دیدستن اویلای توجیک دو بار نوشتن اویلای توجیک. خب بنابراین از اویلای توجیک قبول میکنیم. میرویم سراغ سوال چهارم. سوال چهارم. خب لینگویستیکس کلمه انگلیسی است. لینگویستیکس با زبان تاجیکی چی ترجمه کرده می شود؟ لینگویستیکس با زبان تاجیکی چی ترجمه کرده می شود؟ خب کانال ما یعنی کانال آموزشی است و درباره زبان ها است. عادتا زیادتر درباره زبان سوال میکنیم. یعنی این کلمه با زبان روسی چی میشود، اینش با زبان تاجیکی چی میشود، یا وایش با زبان انگلیسی چی میشود. عادتا زیادی سوال هامون سوال های زبانی هستند. زبان آیدی زبان هستند و بعضی از سوال هامون سوال های مثلا منطقی هستند و بعضی دیگر تاریخی هستند و بعضی دیگر دینی هستند، یعنی اردلاش هستند. خب در اینجا یکمین آدم از روی تلفن یک اسم اولوغبک شهراتов نوشتن. زبانشناسی نوشتن. لینگویستیکس زبانشناسی. از کامپیوتر بینیم به خاطر که باز اختلاف نشود. خب آشخانه با بسم الله نوشتن که دوام دهین تیچر. بعد از وی اولوغبک شهراتov زبانشناسی نوشتن. بعد از وی دلشد تیجی نوشتن زبانشناسی. بعد فرهاد حسینov. خب بنابراین از کی را قبول میکنیم؟ اولوغبک شهراتov زبانشناسی. یک لحظه دوستان. اولوغبک شهراتov به جواب دادن. میرویم سراغ جواب. جواب یعنی زبانشناسی ترجمه می شود. لینگویستیکس زبانشناسی یعنی علمی ساحه زبانشناسی، یک علمی است. مثلا سوال پنجم. آوازشناسی با زبان انگلیسی چی ترجمه کرده می شود؟ آوازشناسی با زبان انگلیسی چی ترجمه کرده می شود؟ آوازشناسی. خب زبانشناسی اولیای تاجیک مسکو زباندانی. این سوال پیشینه بود. ابو هریره تیوی زباندانی سوال پیشینه بود. شاهروز بوریف اشاره کردن یا فهموندن چیزی. خب این با فیلم نسبتی سوالی گذشته بود. سوال حاضره را فهمیدین؟ آوازشناسی با زبان انگلیسی چی ترجمه کرده می شود؟ آوازشناسی. خب یکون جواب نباشد اگر میگذاریم به نشان دادن جواب. 10 ثانیه دیگه وقت ماند. خب 5 4 3 2 1 وقتی جدا کرده شده به پایان رسید. میگذاریم به جواب. فونتیکس یعنی آوازشناسی می شود. آوازشناسی. سوال ششم. کدام نمودی سنگ در بحر نیست؟ سوال آسان است. کدام نمودی سنگ در بحر نیست؟ دوستان افیر قطع شد یا که چی گپ شد؟ یکون کامنتر یا نیست؟
омад тамом. Оилаи тоҷик дар Москва, Мармар, Санги. хоб, Фарҳод Ҳусейнов якум ҷавоби Фарҳод Ҳусейнов омадан. Аллакай ба ду савол чӣ ҷавоб додан? Фарҳод Ҳусейнов санги қоқ. Бале, дуруст. Яъне санги қоқ дар баҳр нест. Кадом намуди санг дар баҳр нест? Санги хушк, яъне ҳамун санги қоқ. хоб, саволи ҳафтум. Кадом ҳайвони обӣ ҳамеша бо чашми кушода хоб меравад? Кадом ҳайвони обӣ ҳамеша бо чашми кушода хоб меравад? хоб, марҳамат. майдон аз далер аст. Ку кӣ ҷавоб метавад? хоб, якум ҷавоб инҷа омадааст. хоб, аввал ҳокимҷони Фархорӣ ва алайкум салом, хуш омаден. Ташаккур барои лайкотон. Саломат бошен. Оилаи тоҷик дар Москва. Моҳӣ аст. Оилаи тоҷик дар Москва. Аллакай ба ду савол шуд ҷавоб метаҳанд оилаи тоҷик. хоб, ҷавоб пайдо шуд. Дигар меравем ба суроғи нишон додани ҷавоб. Моҳӣ. Саволи ҳаштум. Дилшод теҷе ҳамҷа ҳастанд. Дилшод теҷе. Саволи ҳаштум. Калимаи моҳиро дар муддати 30 сония бо 5 забон тарҷума кунед. Дар муддати 30 сония. Инҷа 30 сония мемонам. чунки сонияш бояд маълум шуда ки аз интернет тарҷума накунем, аз пеши худ тарҷума кунем. хоб, рафтем. калимаи моҳиро дар муддати 30 сония бо 5 забон тарҷума кунед. яъне ба кадом забоне боша мешавад қабулай? яъне хитоияй, амрикоияй, лекин ба шарте ки забонҳое боша ки мо хонда натонем. агар дар дарони қавс тарзи хонданша биген, нишонтен. бача инҷа мо бояд секунд мемондем, минут мондем. хоб, абу ҳурайра моҳӣ, риба, фиш. хоб, тоҷикиш қабул нест. аллакай тоҷикиш яъне забони худ монаем. ғайри тоҷикӣ ба 5 забон. шумо ба 2 забон тарҷума кардед. хоб, як нафар дигар ба 3 забон. хоб, як нафар дигар ба 2 забон. хоб, як нафар дигар ба 1 забон. хоб, як 30 сония дигар вақт битем. тамом. Дилшод теҷе дигар ҷавоб додан. Дилшод теҷе фиш, моҳӣ, риба, балиқ. хоб, 1 забон, 2 забон, 3 забон, 4 забон шуд. 4 забон шуд. ягон кас дигар агар боша пурра куна, ҷавоби ӯро қабул кунем. моҳӣ, самак, риба, балиқ. 1, 2, 3, 4. инам 4 забон шуд. 5 забон дар кор. ба 5 забон. агар касе ба 5 забон ҷавоб надод, баъдан аз кира қабул мекунем? Дилшод теҷеро қабул мекунем. агар ягон кас ба 5 забон ҷавоб надод. ҳама али саба рафтанд. хоб, агар ягон кас ба 5 забон ҷавоб надод, ҷавоби Дилшод теҷеро қабул мекунем. хоб, дастархон зебо. моҳӣ қабул нест. риба, балиқ, фиш, 3 забон. улуғбек шӯҳратов, моҳӣ қабул нест. самак, риба, балиқ, 1, 2, 3, 4. 4 та аст. хоб, инашам 4 та. 1, 3 та. 1, 2, 3, 4, 5. наҳанг. ошхона ба бисмилло хандондимона ки наҳанг нависем. хоб, Дилшод теҷе фиш, балиқ, риба, балиқ. хоб, ҷавоби Дилшод теҷеро қабул мекунем. Дилшод теҷе. ба як савол ҷавоб додан. Ташаккур. Дилшод теҷе ҷавоб. Аҳмад Ясин, риба, самак, фиш, балиқ. аллакай ки ҷавоб додан? ки Дилшод теҷе ҷавоб додан. ошхона ба бисмилло хандидестан. наҳанг, моҳӣ неми.
اکر راستی نمیدونم از جمله ماهی داخل میشه و نمیشه که نه ما برای خندم که تاجیکی نوشته نوخی ما گفتیم غیر تاجیکی. خب در اینجا یک چند با چند زبان نوشتیم گفتیم که دوستان از این بین همین 5 تا شاید که نویسن یعنی ریبا با زبان روسی، فیش با زبان انگلیسی، بالک با زبان ترکی، فش با زبان آلمانی، بالک با زبان قرقیزی، بالق با زبان ازبکی، ماهی خب با خط فارسی، سمک با زبان عربی. میرویم سراغ سوال نهم. سوال نهم. خب من الیسا نرفتم کمتر کار داشتم در افیر نبودم. هیچ گم ندارد. شوروز برویف تونه جدا های. خب سوال نهم. Saleable. Saleable در زبان تاجیکی چی ترجمه کرده می شود؟ Saleable. улуғбек шӯҳратов навиштен ки ака ман навист яъне манзуртон ки шумо якм навиштен. хоб улуғбек шӯҳратов ку болоро бинем. улуғбек шӯҳратов ина ҷа нигоҳ кунед якум дилшод навиштиян. ина болоро нигоҳ кунед дилшод теҷе фиш риба балиқ яъне ба 4 забон навиштиян. гуфтем ки касе агар 4 забон қатъи нанавишт баъдан аз шуморо қабул мекунем. аммо дар инҷа нигоҳ кунед ки шумо самак якта, риба дута, балиқ сета, балиқ 4та. шумо ба 4 забон навиштен. баъдан омадан дилшод теҷе ба 5 забон навиштан. ба 5 забон. оилаи тоҷик дар Москва улуғбек 5 гуфт ку. улуғбек 5. ҳозир мебинем. балиқ якта, балиқ дута, риба сета, самак 4та. яъне моҳӣ қабул неста. яъне калимаи тоҷикӣ гуфтем қабул неста. ғайр аз калимаи тоҷикиро дар назар доштем 5та. хоб дӯстони гиромӣ шоҳрӯз буриев акама ҷавоб додам. хуб якум ҳамун дилшода дидем ака маъзарати зиёд дӯстон. яъне ина бо мебинем як бор дига барои хафа нашидантон. номтон чӣ буд гиҷошид? акама ҷавоб додам шоҳрӯз 1 2 3. шумо ба 3 забон навиштед бародар шоҳрӯзҷон. шоҳрӯз дар инҷа ба 2 забон яъне якум бор ба 5 забон дилшод навиштан. баъд аз вай аҳмад ёсин навиштан риба самак фиш балак. яъне дуюм аҳмад ёсин навиштан. якум ҷавоби дилшодро қабул кардем. хоб дар инҷа фарҳод ҳусейну наср нодуруст. басир 91 салом. намедонам чандум лайк мондам фаромӯш шид. ҳеҷ гап надорад. хушомадед абҳай басир. ҳамада салом ва алайкум салом. хушомадед. шоҳрӯз буриев ҳиҷо. бале. Saleable ҳиҷо мешавад. Saleable ҳиҷо. дуруст. шоҳрӯз бародар шоҳрӯз ба 2 ҷавоб шид аллакай. ба 2 савол шид ҷавоб метаҳан. шоҳрӯз буриев яъне Saleable ҳиҷо мешавад. гӯш мекунам чунки ман намефаҳмам дар инҷо чӣ гап нав омадам. инҷа савол-ҷавоб аст. барномаи 40 савол ҳар рӯзи якшанбе соати 8 мегзарад. агар касе ғолиб омад блогер бошад ҳамаи плейлистошро тамошо мекунем ва рекламаш мекунем. агар касе блогер набошад хуб як раҳмати калонаш мегем ва иншоалло гумон дорем ки ваёам фоида мекунад дар ҷавоб додан. хоб меравем ба суроғи аввал ҷавобо нишон диҳем. ҳиҷо. ҷавоби нуҳум ҳиҷо. ва саволи даҳум. аввалин нафаре ки мусалмон шуд. хоб дар байни қавс яъне дар таърихи ислом. яъне саволи таърихӣ аст. таърихи ислом. аввалин нафаре ки мусалмон шуд аз ҷумлаи мардон кӣ буд? яъне якумин мардак кӣ буд мусалмон шуд? якумин мардак дар таърихи ислом кӣ буд мусалмон шуд? кӣ аввал мусалмон шуд? барое ки дар инҷа боз саволҳо ҳастанд аз ҷумлаи мардҳо аз ҷумлаи хоб дигар ва ҷош омад боз мегем. аввалин нафаре ки мусалмон шуд дар таърихи ислом аз ҷумлаи мардон кӣ буд? хоб дигараша хонед дӯстот. хоб хондем. пазанда сумайя 16 лайк. хушомадед апай сумайя. ташаккури зиёд барои дастгиритон. хеле миннатдор ҳастем. ҳамеша тансиҳату сарбаланд бошен. хоб апай басир фаҳмо баъди таваққуъҳо насиб дайров мекунем. насиб иншоалло. ошхона сумайяҷон хушомадед. оилаи тоҷик сумайя ҳазрати одам не. хоб ҳазрати одам улуғбек шӯҳратов дуруст.
улуғбек шӯҳратов ҷавоб додан. хоб дӯстон нигоҳ кунем бе ягон ҷангаҷола бе хафагӣ нигоҳ кунем. Якум ҷавоби улуғбек шӯҳратов омадааст. Абубакр, яъне ҳазрати Абубакр разияллоҳу анҳу якум нафар мусулмон шуданд. хоб улуғбек шӯҳратов аллакай ба ду савол ҷавоб додан. хоб дигар боқӣ муддаша намехонем ба хотире ки ҷавоби дуруста пайдо кардем. ҳазрати Абубакр разияллоҳу анҳу ҷавоби саволи даҳум. меравем суроғи саволи 11. саволи 11. Дилхоҳ кайҳонавард ҳангоми парвоз чиро гум мекунад? яъне космонавт мешавад ба забони русия. кайҳонавард вақте ки ба космос сафар мекунад, парвоз мекунад, якмин чиз чиро гум мекунад? хоб оилаи тоҷик дар Москва навиштем ки якум ман навиштам, болоро хонед. хоб ҳозина якум оилаи тоҷик Сумайя навиштен. оилаи тоҷик шумо оилаи тоҷик Сумайя навиштен, яъне нигоҳ кунед улуғбек шӯҳратов Абубакр навиштан, баъдан оилаи тоҷик дар Москва Абубакр навиштан, баъдан Буриев Усмоналӣ Абубакр навиштан. намедонам дар телефонҳои шумо чӣ хел нишон метаҳад. баъзе ҳолат мешавад ки дар як сония, яъне худи як сония аз чанд боз лаҳзаҳо иборат аст. масалан дар як сония шояд ки чанд нафари шумо роӣ мекунад ва якумаш дар инҷа аз улуғбек шӯҳратов омадааст, Абубакр. дуюм оилаи тоҷик дар Москва Абубакр, Буриев Усмоналӣ Абубакр. хоб Буриев Усмоналӣ болоро бин дидем. оилаи тоҷик ман навиштам, устоз Абубакр нав дидем ки якум Дилшод навишта буд. Абу Ҳурайра ТВ вазнро, бале, Абу Ҳурайра ТВ ҷавоб додан. Абу Ҳурайра ба як савол ҷавоб додан. хоб ҷавоб пайдо шуд, яъне вазнро аз даст вазнро гум мекунад. вақте боло ки меравад, яъне дар боло вазн дигар нест. хоб ҷавоб вазн. саволи 12. ба кадом паёнбарон китобҳои мукаммал нозил шудааст? хоб саволи динӣ аст, чунки баъзе вақт дӯстон чӣ мекунанд ки саволҳои исломӣ тен, динӣ тен. хоб марҳамат, яъне хоб мешавад саволи таърихӣ ҳам гуфт. яъне дар таърихи башар, дар таърихи инсоният ба кадом паёнбарон китобҳои мукаммал нозил шудааст? хоб касоне ки маълумот надоранд, мисолга мо метавонем ки як кӯмакшон кунем ки яъне ба паёнбари худмон, яъне Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, яъне Қуръон нозил шудааст. боз кадом паёнбарон ҳастанд ва чӣ китобҳо бар онҳо нозил шудааст? масалан нависед Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, яъне Қуръон, ва дигараш фалон ҳамин хел. яъне ба кадом паёнбарон номошонро нависен ва кадом китобҳо аст онҳоро нависен. хоб дӯстони гиромӣ, хоб оилаи тоҷик Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам Қуръон, бале ҷавобтон дуруст аст, аммо яъне пурра, яъне ба 4 паёнбар 4 китоб нозил шудааст. номи 4 паёнбарро нависен ва ана ҳун китобҳоро нависен. улуғбек шӯҳратов Муҳаммад, Довуд, Исо, Мусо алайҳиссалом. 1 2 3 4 дуруст аст. улуғбек шӯҳратов фақат китобҳошонам зикр кардан дар кор. Дилшод ҷе Таврот ба ҳазрати Мусо, Забур ба ҳазрати Довуд, Инҷил ба ҳазрати Исо ва Қуръон Карим ба ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. Бале дуруст аст. ҷавоби Дилшод ТЖ-ро қабул мекунем. ҷавоби Дилшод ТЖ боз ба як саволи дигар ҷавоб додан. дуруст аст. хоб Семия ТЖ враси омадан. Ассалому алайкум. ва алайкум салом. хуш омаден Семия ТЖ враси. хоб бале ҷавоби дурустро ёфтем. мегзарем ба ҷавоба нишон додан. яъне Мусо алайҳиссалом Таврот, Довуд алайҳиссалом Забур, Исо алайҳиссалом Инҷил, Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам Қуръон. хоб саволи 13. дар куҷо шумо барои он ки аз шумо чизатонро гиранд ба онҳо боз пул медиҳед? савол фаҳмо шуд? агар фаҳмо набошад метавонем пурсен я бор дигар.
خوش باشین معلم، سلامت باشین شما نیز. خب یعنی در کجا یک جای هست که میره هم چیز تمیتی و هم با پولشون میتی. улуғбек шӯҳратов беҳтарин табрик. бале сартарошхона улуғбек шӯҳратов ҷавоб доданд. тамом, улуғбек шӯҳратов пешсаф ҳастанд. якумин нафаре аст ки ба се савол ҷавоб дод. хоб сартарошхона аст. оилаи тоҷик навистанд ки аз нав гӯяд, яъне як ҷое ҳаст ки мо мерем, ҳам як чиз мо наметем, ҳам пул метем. яъне ин муисара аст, яъне муисара кӯтоҳ мекунанд ва ҳам пулшон метем. хоб саволи 13 ҷавобаш яъне сартарошхона. саволи 14 dictation калимаи англисӣ аст. dictation ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? dictation ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума мешавад? чӣ тарҷума карда мешавад? чӣ тарҷума мешавад? фикр мекунам дурусттараш чӣ тарҷума карда мешавад? чӣ тарҷума карда мешавад? хоб ҷавобро мунтазирем. инҷа баъзеҳо навиштанд ба забони русӣ навиштанд, ба забони тоҷикӣ дар кор мода, барое ки саволро нига кунем чӣ хел аст. dictation дар забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? ба забони тоҷикӣ дар кор. ба забони тоҷикӣ. дӯстони гиромӣ, ҷавоби шумо яъне аз рӯи дигар забон, аз рӯи русӣ дуруст аст. аммо саволи мо яъне ба забони тоҷикӣ аст. яъне ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? касе якум нависад, ҷавоби ҳамонро қабул дорем. то ҳол ҷавоби дуруст нест. то ҳол ҷавоби дуруст нест. хоб вақти ба савол ҷудо карда шуда тамом шуд. ягон кас агар ҷавоб надошта бошад, санҷиши забоне нодурустай, фармондеҳ нодурустай. смс чӣ ба дер мерафта боша? рости намедонам, сабаби интернетам шояд боша. дилшод теҷе ҷавоб доданд. дилшод теҷе имло. бале дурустай. имло. дилшод теҷе. аллакай ба се савол шуд ҷавоб метиҳанд. улуғбек ва дилшод яъне пешсаф ҳастанд. имло мешавад. бале дурустай. ҷавоб имло. dictation имло мешавад. саволи 15. ададеро гӯед ки миқдори рақамҳояш ба миқдори ҳарфҳояш баробар бошад. агар савол нофаҳмо бошад, лутфан нависед ки не нофаҳмо аст. ададеро гӯед ки миқдори рақамҳояш ба миқдори ҳарфҳояш баробар бошад. масалан бигирем калимаи ду. дуро нигоҳ кунед. ду, ду, ду то ҳарф аст, аммо рақам ду яъне як рақам аст. дар ададе ҳаст ки ҳам рақамош як аст, ҳам ҳарфош як аст. фаҳмуд шуд дӯстони азиз? хоб улуғбек шӯҳратов ҷавоб доданд 100. улуғбек шӯҳратов ҷавоб доданд 100. яъне 100 аз се рақам иборат аст ва агар ба ҳарфакӣ нависем се а д боз ба се ҳарф иборат аст. улуғбек шӯҳратов ба 4 саволши ҷавоб метиҳанд. ташаккури зиёд. хоб мегзарем ба саволи навбатӣ. ҷавоби 15 яъне 100, яъне адади 100. нигоҳ кунед се а д ва 100. саволи 16. дар қаъри баҳр сандуқ аст, яъне дар чуқури баҳр сандуқ аст. дар даруни он сандуқ ҳама чиз ҳаст ба ғайр аз як чиз. он чиз чист? хуб, шоҳрӯз буриев менавиштанд ки бародар имлоро ман ҷавоб додам. ҳозир мере мебинем бародарҷон. як лаҳза. вазн, диктант, кори хатӣ, санҷиши забон, смс, кори хатӣ, имло. нигоҳ кунен кӣ буд нависта дозӣ? шоҳрӯз шумо навистаден? шоҳрӯз ба филм шумо навистадена? аз як бор дигар бинем. шоҳрӯз бародари ман якум навистам. нигоҳ кунед шоҳрӯз бародарҷон.
дар ин ҷо якум дар бораи савол Дилшод нависанд диктатор, диктант, кори хаттӣ, фармондаи санҷиши забон, смс. Хуб, кори хаттӣ, имло. Нигоҳ кунед, Дилшод теҷа имло навиштанд, баъд аз вай Дастархон навиштанд, баъд аз вай шумо навиштед Шоҳрӯз. Яъне дар ман ҳамин хел омадааст. Хуб, бародарҷон. Хуб, савол чӣ буд? Ман савола хубам фаромӯш кардам. Савол чӣ буд? Дар қаъри баҳр сандуқ аст. Хуб, якум инҷоро мебинем. Пазанда инҷил. Хуб, пазанда ӯ Сумайя. Апай Сумайя, шумо ба саволи хела пешина ҷавоб додем. Шояд ки дер расидааст. Ташаккур барои ҷавобтон. ҷони одам, сандуқ, аз нав мактаб хондан дар кор ошхона навистааст. Одам, тилло, оҳан, сандуқ, тилло. Савол чӣ буд? Савола нав хондем. Яъне дар чуқурии баҳр як сандуқ аст, дар дарунаш ҳама чӣ аст, фақат як чӣ нест. Холигӣ ҷой. Бале, нигоҳ кунед, дар ин ҷа кӣ ҷавоб доданд? Улуғбек Шӯҳратов якум ҷавоб доданд. Улуғбек Шӯҳратов холигӣ. Яъне ҷои холигӣ дига нест. Вай пур аз об аст. Пур аз яъне чизе ки ҳаст, масалан дар ҷо навиштагӣ буд ки пур аст. Ва фақат ҷои холӣ нест дигар. Улуғбек Шӯҳратов ҷавоб доданд. Улуғбек Шӯҳратов аллакай ба 5 савол шуд ҷавоб метаванд. Беҳтарин, муваффақият барои шумо. Ҷавобам мехонем холигӣ, яъне ҷои холигӣ нест. Саволи 17 мегзарем. Саволи 17. Ҳамсари Зайнаб, хоб дар байни қавс, духтари паёнбар. Яъне ҳамун Зайнаб кира дар назар дорем, духтари паёнбарро дар назар дорем. Ҳамсари Зайнаб кӣ буд? Яъне шавҳари Зайнаб, шавҳари ҳазрати Зайнаб кӣ буд? Савол фаҳмо шуд? Яъне Зайнаб духтари паёнбар аст ва шавҳари Зайнаб кӣ буд? Яъне их агар ба лаҳҷа бигирем, домоди пайғамбар бигем шуда? Аз духтари номаш Зайнаб, яъне домодиш кӣ буд? Яъне шавҳари Зайнаб кӣ буд? Хуб, ҷавоб то ҳозир нест. Ҷавоб то ҳозир нест. Ҷавоб то ҳозир нест. Хуб, ҷавоб то ҳозир нест. Ҷавоб то ҳозир нест. Як дақиқа вақт бидем. Ҷавоб нест. Ҷавоб нест. Ҷавоб нест. Ҷавоб нест то ҳол. Ҷавоб нест. ҷавоб нест. Ҳичи нафаҳмидам. Апай Сумайя, яъне паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам 4 духтар доштанд ба фикрам, 4 духтар. Яъне як духтаршон Зайнаб ном дошт. Ана ҳамун Зайнаб шавҳараш кӣ буд? Яъне шавҳаршон чӣ ном дошт? Хоб, вақти ҷудо карда шуда ба поён расид. Албатта азбаски савол камтар шояд нофаҳмо буд. Як 10 сония дига мунтазир мистем. Паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам яъне 4 духтар доштанд. Хуб, агар хато накунем 4та. Ва яке аз духтарошон Зайнаб ном дошт. Ҳамин шавҳари Зайнаб кӣ буд ё чӣ ном дошт? хуб, меравем ҷавоба мехонем. Писари Абулаҳаб, не, нодуруст. писари Абулаҳабша намедонам ростӣ, фақат номаш дар кор. Ба хотире ки аз ҷое ки ман савола пайдо кардагиам, дар он ҷо номаш навиштагӣ буд. хоб, ҷавоба нишон метем. Абулос. Абулос. Абулос разияллоҳу анҳу. Абулос. Яъне номашон Абулос буд. ҳамсари Зайнаб. хоб, саволи 18. Stylistics яъне дар забони тоҷикӣ чӣ тарҷума мешавад? Stylistics соҳаи забон аст. хоб, марҳамат.
خب یک دقیقه وقت. stylistics در زبان تاجیکی چی ترجمه می شود؟ اسلوبی. خب قریب آوردین فرهاد حسینов، قریب آمدین اما جواب نادرست است. یعنی یک ساحه زبان شناسی است، یکی از شاخه های زبان شناسی. سوال های بهترین از دین اسلام با خبر می شویم. تشکر زیاد. آشخانه با بسم الله. ستالیستیکا. خب ستیلیستیکا. نمیدونم دلشاد تجایی را به زبان روسی نوشتین یا که همه چیز در زبان تاجیکی هست نیست نیش نمیدونم، اما من به زبان تاجیکی این سوال از جای پیدا کردم که به زبان تاجیکی نوشتگی بود. خب برادر فرهاد قریب آمدن. خب دلشاد تجایی اسلوب شناسی. بله دلشاد تجایی جواب دادن. خب با 4 سوالش جواب میتن. دلشاد تجایی پیشصف улуғбек ҳастанд. 5 савол 5 ҷавоб. дилшод 4 ҷавоб. хоб меравем. услубшиносӣ дуруст аст. хоб услубшиносӣ ҷавоб. саволи 19 дар қуръон чанд сураи маккӣ ва чанд маданӣ аст? хоб савол дар қуръон чанд сураи маккӣ ва чанд маданӣ аст? касе дар бораи ин агар маълумот надошта бошад, яъне сураҳое ки дар Макка нозил шуданд ва сураҳое ки дар Мадина нозил шуданд чандта ҳастанд аминҳо? улуғбек Шӯҳратов Абулос. хоб ба ин савол аллакай ҷавоб пайдо нашуд. хубам гуфтемш аллакай, яъне гузашт вақти ин савол. дӯсти азиз. хоб улуғбек Шӯҳратов 88 маккӣ 26 маданӣ. як лаҳза бинемаш ки мо ҳам қасоз намедонем, дар хотирмон нестай. خب улуғбек Шӯҳратов камтарак қариб овардем. камтар қариб овардем, аммо аз ҷое ки мо пайдо кардам савола интури нест. гуфтем афғоно интури нест. خب ягон кас дига дорад ҷавоб? خب نه нодуруст. خب ягон кас дига ҳаст. хеле қариб овардан улуғбек Шӯҳратов. خب فرهاد زیادی بد رفتین. دسترخوان زیبا یک کمی پایان فرمودین، یک کمی بالا رفتین. چی بود سوال؟ سوال همینه که برادر احمد یاسین همین است که در قرآن چند سوره مکی است و چند سوره مدنی است. خب 82 مکه 20 مدینه. نادرست است. از همه رقم قریب улуғбек Шӯҳратов است. агар ягон кас ҷавоби дуруста натия, магарам ки аз ҳамон бародара қабул кунем. хоб Амондара медия 86-28 дуруст. аз Амондараро қабул мекунем. хоб Амондара ба як савол ҷавоб додам. бале 86 маккӣ ҳаст ва 28 маданӣ. خب احمد یاسین 79 نوشتین. خب احمد یاسین برادر از جایی که من سوال پیدا کردم اینطوری آمده است، یعنی 86 تا مکی 28 تا مدنی است. خب دوستان عزیز، سوال 20 دومین همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم چی نام داشت؟ یعنی دویم همسرشون، دویم زنشون بگیم که چی نام داشت مثلا. خب سوال. خب نادرست، جواب درست حال نیست. جواب درست حال نیست.
ҷавоби дурусту ҳол нест. ҷавоби дурусту ҳол нест. Оилаи тоҷик дар Москва хатича нависем. Хатича якумин ҳамсаршон буд. Шаҳри Туз ТВ, салому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омадед шаҳри Туз ТВ. Оилаи тоҷик дар Москва Зайнаб, не нодуруст. Зайнаб духтаршон будан. خب چه خیلی که در سوال پیشتر آمده بود. جواب درست تا حال نیست. خب نه، فاطمه دسترخوان زیبا فاطمه هم دخترشون است، همسرشون نیست، دخترشون. چی گپ ایجاده؟ شهر توز دیوه برنامه سوال جواب است، 40 سوال. یعنی 40 سوال پیشنهاد میکنیم. کسانی که غالب میآیند اگر بلاگر باشن تمام پلیلیستشون رو تماشا میکنیم و کانالشون رو رکلام میکنیم. خب اگر کسی بلاگر نباشه خب یعنی فایده میکنه. یک خشمه سنجه در مسابقه یک رحمتی کلانش میگیم. خب در اینجا یک لحظه جواب آمد. حضرت سوده دلشاد تجه جواب دادن. دلشاد تجه الکی با 5 سوالش جواب میتن. اولوغبک شهرت و دلشاد تجه پیشصف هستن. خب حضرتی کی است؟ سوده. خب شهر توز تیوی نوشتن که فهمونین. خب یک 2-3 دقیقه اشتراک کنین خودتون میفهمین. اگر معقول شید میتونین که استین دوام تینین اشتراک کنین. اگر معقول نشید یعنی میتونین که از پای مثلا که کارتونشین وقتون نمیگیریم. حضرت سوده رضی الله عنها. خب سوالی 21 دا میگذاریم. سوالی 21. hide and seek نامی یک نمود بازی است. این بازی را با تاجیکی چی میگویند؟ همین سوال از کتاب انگلیسی صنف 2 گرفته شده است. یعنی کتابایی که در مکتب‌ها درس میتن، در مکتب‌های خمون از همون کتاب گرفته شده. اگر سوال در آینده کوشش میکنیم که سوال‌ها را از کجا گرفتیم برای شما بگیم. تا که نگیم که مثلا ما جوابش رو نادرست می‌نویسیم یا که جواب نادرست میتونیم به همون کتابا باز مراجعت کنیم. خب کی باشد در اینجا؟ از تلفن اردلاش اومد. شهر توز ما رفتم. خب خوش آمدین برادر شهر توز. دلشاد باجوشواک. خب قبول است. دلشاد تجه قبول است. یعنی با دیگر کلمه آمدگی بود. خب همین هم معنا رو دارد. الکی دلشاد تجه با 6 سوالش جواب میتن. تبریک، پیشصف هستن. خب جواب نشون میتیم. جواب یعنی رستشوکان. در همین کتاب انگلیسی صنف 2 همین خیلی آمده است. رستشوکان، باجوشواک، پنهانشواک. یعنی جواب دلشاد تجه را قبول کردیم به خاطر که همین معنی رو دارد. یعنی باجوشواک. یعنی یکم دلشاد تجه نوشتم. فروخشو رستشوکان. بله انا فروخشو طبق کتاب جواب دادم. اما کلمه باجوشواک هم هست. ما نوشتگی بدیم چه خیلی که اوزر نشانتون دادیم. باجوشواک. دا کاش جانم ادمین سوالتی. خب برادر شهر توز تیوی و فیلم رفتن با دیگه کانال آمدن یا که نامشون عرش کردن. با هر حال خوش آمده. خب اول سوال جواب نشون دادیم. سوال 22. از این حرف ها چ آ ر گ ه ا کی اولین شده کلمه میسازد. یعنی در همین جا یک کلمه، یعنی مثلا کلمه 4 هم نیست، کلمه است یعنی چ آ ر 4. اما اون کلمه که ما قبول داریم همون کسی یافت اگر جواب قبول میشود. یعنی از همین حرف ها چ آ ر گ ه ا یعنی یک کلمه سازید. تازه جواب درست نیست. نه درست نیست. خب اماندره جواب دادن. ما از تلفن دیدیم، ما یک بار از کامپیوتر بینیم. اماندره. خب در اینجا دلشاد تجه گفتن چورکاه. اولی تجه چوراگاه. اماندره چراگاه.
Амондара. Аз Амондараро қабул мекунем. Амондара. Балакай ба ду саволши ҷавоб додан. Ташаккур ва табрик. Бале. Чарогоҳ. Саволи 23. Бегазанд. Бегазанд калимаи тоҷикӣ аст. Бегазанд чӣ маъно дорад? خب در سرود ملی هم فکرم که هست. دیار ارجمند ما به وقتی ما سری عزیزی تو بلند بود فراموش کردم. در یک جوش بگزند بود و فکرم خیامدگی است. همین کلمه چی معنی دارد؟ سوال از کتاب زبانی مادری صنف 3 است. خب улуғбек шӯҳратов якум ҷавоб додан. خب улуғбек шӯҳратов ҷавоб додан якум. ҷавоби улуғбек шӯҳратов безарар мешавад. бегазанд безарар. да қошод ҷонум админ мада 10 савол тен ҳамаша ҷавоб метиҳад. хуб ина додасен ку савол. хоб иҷа бародар улуғбек ҷавоб додан безарар. улуғбек низ аллакай ба 6 саволши ҷавоб метиҳанд. дилшод теҷе ва улуғбек пешсаф ҳастанд. хоҳиш мекунем як тай аз шумо камтар пештар равем ки яке аз шумо бояд ғолиб бояд. хоб ҷавобро нишон метаҳем. бегазанд яъне безарар, беосеб. безарар, беосеб. хоб саволи 24. калимаи арҷманд чӣ маъно дорад? савол аз китоби забони модари синфи 3. калимаи арҷманд диёри арҷуманди мо. арҷуманди мо. анамин арҷманд чӣ маъно дорад? марҳамат. абу ҳурайра тв админ ҷавоби ман намеравад. хуб ина абу ҳурайра тв чарогоҳ омадааст. чарогоҳ. дӯстони азиз мо ҷа амондараро чарогоҳ навиштем, хато кардем. аз абу ҳурайра будааст. абу ҳурайра тв. бародари азиз маъзарат, ислоҳ кардем. амондараро хат задем як хатша. ҷавоби дуруст аз абу ҳурайра будааст. ташаккури зиёд бародар абу ҳурайра барои хотиррасон кардан. надидем рустӣ. бахшиш. хоб дар оянда ҳам хеле ҳолатошро хабар мекунем. арҷуманд гуфтем, бузург, боқадр, зебо, баландҷуса. хоб дар ҳамин ҷа як ҷавоби дуруст ҳаст, аммо пурра нест. яъне дар он ҷо 3 калима овардааст. маънаи ҳамира мо намегем 3 калимаро пурра бигем, 2 калимаша бигем қабул аст. 2 калимаша бигем қабул аст. аммо дар ин ҷа як кас қариб ки ҷавоб дод, он ҷавоб дигар наёягар аз амонро қабул мекунем. гиромӣ бо қадр. хоб ҷавоби улуғбек шӯҳратов қабул аст. ҷавоби улуғбек шӯҳратов қабул аст, чунки арҷуманд соҳибэҳтиром, боиззат, бо қадру қимат. яъне инҷо бо қадр навиштан як бор, ба қадр навиштан, яъне дигар ягон кас ба ин наздик ҷавоб надод. ҷавоби улуғбек шӯҳратовро қабул мекунем. ҳамихи будан фирм улуғбек буд. як лаҳза дигар як бор дигар бидем ки бале улуғбек шӯҳратов нигоҳ кунем, бо қадр навиштиян. улуғбек шӯҳратов аллакай ба 7 савол шуд ҷавоб метаҳанд. хоб апай казан теҷе хуш омаден. арзанда навиштен, арзанда. аммо дар ин ҷое ки ман пайдо кардам, дар ин ҷо соҳибэҳтиром, боиззат, бо қадру қимат омадааст ҷавоб. хоб апаҷон, баланд, ҳаҷм, ҷои мо, диёри мо, қадрманд. ҷавоб додан аллакай. апай казан ай ман чӣ дидем апай казан. хоб саволи дигарро мехонем то ки яке ҷавоб метиҳанд иншоалло дигарон. саволи 25. саволи 25. холид ибни валид разияллоҳу анҳу кай ба дунё омадааст? саволи таърихӣ аст, не таърихи ислом. холид ибни валид кай ба дунё омадааст?
سوال فهمو شد؟ یعنی سال تولدش بگیم ده. خب یک لحظه. در اینجا یک کس قریب آورد، یک کس قریب نوشت. بالای بعد رفتین دوستان. خب قریب اومدین. بالا رفتین، قریب اومدین. قریب اومدین. نه بالای بعد رفتین. مهم نیست. پایانی بعد فرامدین. فرهاد بالای بعد برامدین. امانداره قریب اومدین. امانداره قریب اومدین. فرهاد قریب اومدین. امانداره. جواب امانداره قبول است. 584. 584 میلادی، یعنی 40 قبل از هجری و هجری نبود. 584 میلادی جواب امانداره قبول است. جواب امانداره 584. خب امانداره بعد سوال چه جواب میتن. خب میرویم با سراغ سوال دیگر. سوال 26. سوال 26. اولین نفری که مسلمان شد در تاریخ اسلام از جمله زنان کی بود؟ یعنی ما چند لحظه پیشتر از جمله مردان گفتیم حضرت ابوبکر، اما از جمله زنان یعنی یکمین زنکی که مسلمان شد در تاریخ اسلام کی بود؟ اویلای توجیک 590 نوشتن تولد شدگی استاد. راستی من جایی که پیدا کردم 584 نوشتگی بود. خب احمد یاسین سمیه تیوی کودک 2020 خطی چه. حاضر یک لحظه من خواهم بینم یک بار برای اشتباه نکنم. خب یکم با سوال از بالا نگاه کنیم. یکم با سوال تیوی کودک جواب دادن. تیوی کودک. تیوی کودک جواب دادن. خب خدیجه است. حضرت خدیجه رضی الله عنها. خب اولوغبک شهرت رو بعدا جواب دادن. باز کی جواب دادن؟ مهم نیست جواب دادن. اویلای توجیک جواب دادن. دلشوتجه حضرت خدیجه جواب دادن. فرهاد نیست، خدیجه. بله یکم کی جواب داده بود؟ تیوی کودک. خب میگذاریم با سوال نوبتی. خب جواب خدیجه رضی الله عنها. سوال 27. در جزء 30 قرآن چند آیت سجده است؟ در جزء 30 قرآن چند آیت سجده است؟ یعنی آیت سجده را خوب میدونید در بعضی سوره ها آیت سجده هست و قرآن از 30 جزء یا که 30 پاره عبارت است. در همین پاره 30 چند آیت سجده است؟ مهم نیست. من کی هستم؟ دو تا. بله. خب دوستان گرامی نگاه کنید. یکم مهم نیست جواب داده است. مهم نیست. مهم نیست جواب دادن. یک سوال دا جواب دادن. بله دو تا درست است. دو تا است. خب میرویم با سراغ جواب. 27 سوال جوابش یعنی دو تا در سوره انشقاق و علق، یعنی در دو سوره آمده است. تمام. سوال 28. سوال 28. فعل در نطق چه اهمیت دارد؟ فعل در نطق چه اهمیت دارد؟
ин фаромӯш кардем нависем савол аз китоби забони модарӣ аст синфи се. хоб як дақиқа вақт дода мешавад чунки боз ягон кас дар пеш китоб набошад агар рӯи китоб нависад як дақиқа вақт дода мешавад ба ин савол. феъл дар нутқ чӣ аҳамият дорад? се аҳамият дорад, дуташам нависен қабул аст. се аҳамият дорад, рақамошро намегум, ки чӣ аҳамият дорад бояд ки бинависен. ҷавоби дуруст нест то ҳозир. абу ҳурайра тиви аҳамияти хос дорад. хоб аммо аҳамияти хос кадомо ҳастанд? Яъне се аҳамият дорад. амондара, оли, одӣ. Не, ин оли, одӣ дар сифат аст, аммо феъл. пуркунанда, муайянкунанда. ин дар наҳв аст. Яъне чӣ мегӯянд? Синтаксис. телекӯдак, гӯянда, шунаванда ва ғоиб. ин дар чӣ аст? сарф аст, морфология. хоб амондара медия ҳол. хоб инам дар наҳв аст. аммо феъл дар феъл муомилаи хуб. Не, ин саволи мантиқӣ нест. Саволи мантиқӣ нест, бародари азиз. Саволи воқеӣ аст, саволи илмӣ аст. Дар китоби забони модарӣ омадааст. хоб ҷавобро мехонем барои ки ҷавоб пайдо нашуд. се аҳамият дорад. хоб якум феъл дар нутқ амали ашёро ифода мекунад. дуюм феълҳо замонҳоро муайян менамоянд. сеюм феъл амали иҷрошуда ё амали иҷронашударо мефаҳмонад. хоб филм фаҳмошида. ошои сумайяхон омадан, салом ба ҳама ва алайкум салом, хуш омаден. хоб дунё ворд омадан, салом ба ҳама ва алайкум салом, хуш омаден. хоб меравем суроғи саволи чандум будем? Саволи 29. саволи 29 нигоҳ мекунем. соли таваллуди абу ҳурайра разияллоҳу анҳу чанд аст? ё кадом аст мешавад фикр мекунам. соли таваллуд кадом аст? соли таваллуди абу ҳурайра разияллоҳу анҳу кадом аст? кадом сол аст? амондара шумо навиштем ки аз ман дуруст буд ку. Чӣ дуруст буд? Нафаҳмидам ростӣ. амондара ҳозир бинем ку. дар инҷа пуркунанда, муайянкунанда навиштен, як бор ҳол навиштен ва як бор оли, одӣ навиштен. як бор дигар ҳамин қадар навиштен. ҳозира гузашта. ин яке аз онҳо буд, дӯсти азиз, яке аз онҳо. яъне мо гуфтем ду ҷавоб ҳақалан биёяд. ду ҷавоб. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ ба ҳаматон дӯстони азиз. мавзуна азизова ва алайкум салом, хуш омаден. ташаккури зиёд барои омадантон. хоб савол чӣ буд? савола ман худам фаромӯш кардам. соли таваллуди абу ҳурайра разияллоҳу анҳу кадом аст? хоб ҷавоб қариб аст. дар инҷа як нафаре ки хоб як лаҳза ма саросима нашавем. ягон кас ҷавоб надодааст? Не, ҷавоб надодааст. як нафар хеле наздик омадааст, фақат як рақамаш фарқ мекунад. якта боло биравад, ҷавоб пайдо мешавад. якта боло. дилшод сози бародар дунё вор нависанд. 678 вафот, 603 таваллуд. устод шумо чӣ ҳол доред? шукри худо хубем. тенҷем, хуш омадем дунё ворд. раҳмат ака муҳаммад 604. хоб не нодуруст. то ҳол намудааст. чӣ хеле гуфтем? дар инҷа як аст. инам ҷара бинен, инам ҷара. дар ҳаминҷа як аст, савола ҷавоб додааст, фақат як рақам поён гуфтааст. ҳамро як рақам боло бираванд, ҷавоб пайдо мешавад. окей. гуфти туркҳо тамом амондара ҷавоб додан. 599 амондара. дилшод ман шумо дар назар доштам 598 навистен. гуфтам як рақам боло бирен, якум амондара ҷавоб додан. 599 амондара.
аллакай ба 3 савол шуд. Ҷавоб метан амондара. خب میرویم به سراغ سوال نوبتی که سوال 30 است. در سوره مجادله چند تا لفظ الله است؟ یعنی در قرآن یک سوره هست نامش سوره مجادله. در همین سوره کلمه الله چند بار آمده است؟ یعنی الله 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 چند بار آمده است در همین سوره؟ تمام؟ It's okay. خب اویلای توجیه گفتن 99 مراتبه نادرست. خب اینجا یک کس قریب اومد. خب باز کروش کرد. فرهاد حسینов 100 تا. خب اینم خیلی قریب نیست اما خیلی قریب است. 22 نه 93 نه. خب نه جواب تو حاضر نیست. جوابی پر تو حاضر نیست. خب جوابی پر تو حاضر نیست. جوابی پر تو حاضر نیست. بالای بعد رفتیم دوستان عزیز. الکه 114 خیلی بالا رفتیم. پایان فروین 1000 بار نه. پایان تر فروین. خب نه تو حاضر نیست. جوابی درست نیست. جوابی درست نیست. جوابی درست نیست. جوابی درست و حاضر نیست. خب یک نفر قریب اومدن. улуғбек шӯратов ҳаракат кунем. қариб омадем. нест ҳозир нест. то ҳозир нест. не очаи сумайхон 54 аст. не оилаи тоҷик 33 не. амондара 106 не. 112 не. оилаи тоҷик дар Москва қариб омадем. очаи сумайхон қариб омадем. хоб амондара қариб омадем. якум касе ёба чанд боши гуфтистем ки қариб омадем. очаи сумайхон қариб омадем. камтар поёни баъд фуромадем. хоб оилаи тоҷик поёни баъд фуромадем. фарҳод қариб омадем. амондара қариб омадем. фарҳод ҳусейнов қариб омадем. очаи сумайхон қариб. дилшод поёни баъд фуромадем. оилаи тоҷик поён фуромадем. амондара 38 қариб омадем. хоб дар ҷавобҳотон як-ду рақам фарқ мекунад. тамом дар як кас як рақам фарқ мекунад. ҳозир бигем ки ёрдам мешавад. хубш намегем. дар як кас ҳаминҷа ҷавоба навиштааст. фақат як рақам фарқ мекунад. дилшод теҷе чил. бале дуруст. ниёҳ кунед дӯстони азиз. дар ман дилшод теҷе навишт. дилшод теҷе чил. бале дуруст. дилшод теҷе 1 3 3 6 7. аллакай ба 7 саволшо ҷавоб метан ва улуғбек низ ба 7 савол. ҳар дутон баробар рафтестем. хоб ҷавоби дуруст чил буд. бале дуруст. ҷавоб чилто. хоб саволи 31. падару модари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам чӣ ном доштанд? яъне падару модари пайғамбар чӣ ном доштанд? оилаи тоҷик болоро хонед. хоб ҳозир ку болоро бинем чӣ гап навишт. болоро аз дилшод болоро бихонем. аз дилшод боло. оилаи тоҷик 39 навиштен. оилаи тоҷик 37 навиштен. оилаи тоҷик 36 навиштен. 35 навиштен. оилаи тоҷик 25 навиштен. оилаи тоҷик 27 навиштен. оилаи тоҷик 37 навиштен. яъне чил навиштагӣ нестед дар боло ҳеҷ кас. оилаи тоҷик 59. оилаи тоҷик 100. хоб нестай оилаи тоҷик. хоб оилаи тоҷик якум ман гуфтам навиштен. яъне нигаҳ кардем наёфтам ростӣ. болоро хондем. амондара медиҳа оила якум навишт ку. ина ҳоз бестем ба ин савол ҳоли ҷавоб натиҳем. як бор дига боло мерем. ина нигаҳ кунед. якум дилшод теҷе навиштан чил. анакун аз дилшод болоро нигаҳ мекунем. оилаи тоҷик. оилаи тоҷик. оилаи тоҷик 39 навиштан. оилаи тоҷик 37 навиштан.
Oilai Tojik 36 نوشتن. Oilai Tojik 35 نوشتن. Oilai Tojik 25 نوشتن. Oilai Tojik Oilai 27 نوشتن. Oilai Tojik 37 نوشتن. Oilai Tojik 33 نوشتن. Oilai Tojik 69 نوشتن. Oilai Tojik 59 نوشتن. Oilai Tojik 100 نوشتن. Oilai Tojik 99 نوشتن. Oilai Tojik همین قدر برادرها، همین قدر بود است. یعنی نیافتیم در اونجا که 40 نوشتگی باشد. خب یکم کی جواب داده است؟ امونداره عبدالله آمینه. بله، از امونداره را قبول میکنیم. امونداره با 4 جواب، با 4 سوالش جواب میده عبدالله و آمینه. بله درسته. خب سوال جواب پایانگیر دیگه نمیخونیم، یعنی عبدالله و آمینه. بله اولی سیمت تجیب راسی. بله درست. بسیار تون درست نوشتین. قریب همتون جواب درست نوشتین. استاد صورت مجادله رو بعدا یک تفتیش میکردید. خوب انشالله. خطا است نه؟ اگر خطا باشد خوب از نظر میگذارم یه بار دیگه. یعنی از جایی که من سوالا رو پیدا کردم، یعنی سوال جواب تیار است. همونجا نوشتگی بود که 40 مرتبه آمده است. برای لفظ الله. خوب یک بار تفتیش میکنیم که اولوغبک شورت. تشکر برای آگاهی، برای توصیه‌تون. 40 نیست. خوب انشالله تفتیش میکنیم. خب سوالی 31 سوالی 31 پدرش عبدالله، مادرش آمینه. بله. سوالی 32 اولین نفری که مسلمان شد در تاریخ اسلام از جمله نورسان کی بود؟ نگاه کنید دوستان عزیز. یکم کی بود؟ از مردان حضرت ابوبکر بود. دوم از زنان حضرت خدیجه بود. سوم از نورسان، یعنی از کودکان بگیم ده. نورس کودک میدان بود، یعنی جوان نورس. خب اولوغبک شورت برای لفظ الله. خوب اولوغبک شورت 40 نیست. خوب انشالله تفتیش میکنیم. اولوغبک شورت رحمت فرهاد حسین. بله 40 هست. خب نمیدونم از جایی که من پیدا کردم 40 نوشته بود. اولوغبک شورت علی رضی الله عنه. بله حضرت علی اولوغبک شورت درست جواب دادن. حضرت علی. خب حضرت علی اولوغبک شورت الکی با 8 سوال شد جواب میتین. با 8 سوال. خب پیش صف هستن. دوم دلشاد هجی هستن با 7 سوال. خب میگذاریم با سوالی 33 اول جواب نشوندیم. علی رضی الله عنه. خب سوال 33 عبدالله ابن عمر رضی الله عنه کی چشم به عالم فانی کشودند؟ یعنی کی تولد شده‌اند؟ عبدالله ابن عمر کی تولد شده‌اند؟ عبدالله ابن عمر کی تولد شده‌اند؟ امون دارم میدیا علی. بله جوابتون درست است. مهم نیست جوابتون درست است. سمیت جوابتون درست است. اما یکم کی جواب داده بود؟ اولوغبک جواب داده بود. خب عبدالله ابن عمر کی تولد شده است؟ یعنی سال تولد عبدالله ابن عمر. خب مسلم تجی سلام علیکم. سلام. دیر کردم چی؟ بله دوستی عزیز دیر کردن. خیلی سوالای اسلامی گذشته است و حالی هم هست دقیقا. چندم سوال بود دوستان عزیز؟ باز میبینیم 33 سوال است. 33 سوال. خب یکم دلشاد تجی جواب دادن 610 میلادی. یکم دلشاد تجی جواب دادن. بله درست است. دلشاد تجی نیست. با 8 سوال شد جواب میده. 2 نفر پیش صف هستند. خب 610 میلادی درسته جواب. عبدالله ابن عمر سال 12 قبل از هجری، یعنی موافق به 610 میلادی به دنیا آمده اند. سوال 34 محمد صلی الله علیه و سلم چند سال عمر دیدند؟ یعنی چند ساله بودن که از دنیا گذشتن، یعنی چند سال عمر دیدن. دیگر توجیهی از با فیلم میفهمین همتون. چند سال عمر دیدن محمد صلی الله علیه و سلم؟
Улуғбек Шуҳратов 63 бале дуруст. Улуғбек Шуҳратов якум ҷавоб додан. Нигоҳ кунед дӯстон, дар экран агар мебинем. Улуғбек Шуҳратов. Улуғбек Шуҳратов аллакай ба 9 савол шуд. Ҷавоб метан. Ба 9 савол хеле пешсаф ҳастанд. Табрик. Хоб, бале Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам 63 сол умр диданд. 63 сол. Саволи 35. Номи шоири паёнбар саллаллоҳу алайҳи вассалам. Номи шоиршон ки буд? Яъне чӣ буд? Номи шоиршон чӣ буд? Яъне дар он замоно ҳар як кас барои худаш як шоир дошт. Яъне як касе дошт ки барош шеър менавист. Ва паёнбарам низ як шоир дошт. Ва номаш ки буд? Ҷавоб то ҳозир нест. Ҷавоб то ҳозир нест. Як дақиқа вақт метем. Ҷавоб то ҳозир нест. Муслим не, ҷавоб то ҳозир нест. Хуб, не, ҷавоб то ҳозир нест. Номи шоири паёнбар саллаллоҳу алайҳи вассалам. Ҷавоб то ҳозир нест. ҷавоб то ҳозир нест. Дилшод Теҷи қариб оварден. Қариб оварден Дилшод Теҷи. Ба хотири чӣ мегӯям қариб оварден? Ба хотире ки яъне вай номе ки дар инҷа навиштагӣ аст, вай дигар ном аст. Ин номе ки шумо навиштен, иам як номи алоҳида аст. Яъне Ҳасан навиштен, аммо хеле қариб аст инаш ба инаш. ҷавоб то ҳозир нест. Ҷавоб ба ҳамун Ҳасан қариб аст, аммо Ҳасан дигар ном аст. Ӯ номе ки мо мехоҳем ё ки ҷавоб даҳаст, вай дигар ном аст. Ҳусейн не. Ҳусейн не. Ба Ҳасан наздик аст. Дӯстони гиромӣ, ба Ҳасан наздик аст. Ҳусан не. Ҳасан бин Собит. Хоб, Дилшодҷон, бин Собиташ дуруст аст. Ҳамин Ҳасана камтар тағйир бита ки он касга пешаи ту нанависа. Пешаи шумо нанависанд. Аммо Ҳасана тағйир битен. Барои Ҳасан дигар ном аст, вай дигар ном аст. Аммо бин Собит дуруст аст. خب دوستی عزیز دلشاد جان یک حرکت کن. حسین بن ثابت نه نادرست. حسین بن ثابت نه نادرست. اولوغبک شهرتوف حسان. بله نگاه کنین این آ دارد، حسان آ، اما حسن ا دارد. حسان نامش حسان است. حسان بن حسان ابن ثابت. حسان نگاه کنین حسان. خب در اینجا فرهاد که اولوغبک شهرت حسان بن نویس حسان، اما جایی که من پیدا کردم حسان نوشتگی است. حسان ابن ثابت. خب اگر نادرست باشد انشالله که کوشش میکنم که اصلاحش کنیم، تفتیش کنیم یه بار دیگه. حسان ابن ثابت. استاد حسن نوشتگی ده. حسن در کجا نوشتگی؟ حسان نوشتگی میده اینجا. حسان. خیلی اگر قبولش کنید یک حرفش رو دیگر نوشتم. خب اگر مثلا دیگر حسن نام نمی بود میگفتیم خیلی یعنی قریب آورده است مثال گپ. اما حسن دیگر نام است و حسان دیگر نام است. خب چیکار کنیم دوستان؟ چی میگن؟ جوابی اولوغبک شهرت فقط قبول کنیم یا که جواب دلشاد تجه؟ یکم دلشاد تجه جواب دادن حسن بن ثابت. حسن بن ثابت کجا شد؟ حسن بن ثابت. دوم اولوغبک جواب دادن فقط نامش جواب دادن حسان نوشتن. جوابی که قبول کنیم. همین مردم چیزی که بگه جواب اون رو قبول میکنیم. اما اینجا یک از نوشته هر دوش قبول نیست. یعنی باید یک چیز قبول کنیم، باید غالب معین شود. دلشاد بتین. خب اولوغبک شهرت افتادن دلشاد بتین. نمیگم دلشاد بتین یا تا. خب اینا جوان مردی را بدین که اینش از حق اینش گذشته است. یعنی رحمت اکرم اولوغبک هر دوشه خود دلشاد، هر دوشه اولوغبک دلشاد بته. خداوند میبخشه، شما هم ببخشید دلشاد رو.
خب اینجا اولوغبک هم گفت که دلشده بدونیم. خب دلشده قبول میکنیم. خب از همین جواب نمیدونم درستی برادر اولوغبک خط کشیدیم نکشیدیم. 9 تا به فیلم پیشینه است. خب دلشاد 4 نه دلشاد نیست 4 اینه یک جواب دلشاد قبول کردیم. خب اولوغبک شرط 9 بود. بله 9 بود. اکنون از دلشاد هم 9 شد. لیکن اگر اکای اولوغبک توغری نوشته باشه اکای اولوغبک رو قبول کنید. خب از شما رو قبول کردیم دلشاد تجه برای که اولوغبک ایثار کردن از حقشان گذشتن، یعنی گفتن که شما را قبول کنیم. بنابراین جواب شما را قبول کردن دلشاد جان. یعنی هر دوتون حاضر 9 جوابی دادگی هستین. خواهش میکنین 5 سوال دیگه مونده است. در این 5 سوال یکی از شما باید که غالب بیاین که دیگر نفرها غالب بیان مثلا. اما دو کس یک خیل رفتن در خدا خوب اول وقت است. سوال 36 نامی زنی که او را کسی تولد نکرده است. سوال 36 نامی زنی که او را کسی تولد نکرده است. سوال فهمو است. چندم سوال 36 بود. اکای اولوغبک رحمت منتظرم از شما. مسلم تجه هوا. بله مسلم تجه جواب دادن. یکم مسلم تجه جواب دادن. مسلم تجه جواب دادن یکم هوا نوشتن. مسلم تجه بعد از وی اولوغبک شهرت نوشتن. بعد از وی دلشاد تجه نوشتن. بعد از وی فرهاد نوشتن. خب همین خیلی قریب که همه درست نوشتن، یعنی هوا. خب هوا علیه السلام علیه السلام. خب سوال 37 سه سوال دیگه مون. بابای یعقوب علیه السلام چی نام داشت؟ بابای یعقوب علیه السلام چی نام داشت؟ مرحمت. ذکریانه مسلم تجه ابراهیم. خب در یک نه ایجاد ما قبولش میکنیم به خاطر که او نوشتن حتما یعنی ابراهیم نوشتن میخواستیم مثلا ابراهیم قبولش میکنیم. مسلم تجه جواب دادن ابراهیم. حضرت ابراهیم بود بابای حضرت یعقوب. خب اینا ابراهیم علیه السلام. سوال 38 خب دو سوال دیگه مون. در کدام سال میلادی سالشماری هجری قمری شروع شد؟ یعنی ما شما میدونیم که سالشماری هجری هست و سالشماری میلادی هست. یعنی کدام سال میلادی بود که سالشماری هجری شروع شد، آغاز شد، مثلا سر شد؟ کدام سال بود اون سال میلادی؟ خب سمیت جبرسی ابراهیم بله درست نوشتین. خب امانداره از 680 درست. تیوه کودک 622 حاضر. بله جوابتون درسته. کی بود نوشته کن؟ تیوه کودک جوابتون درسته. 622 میلادی یکمی هجری هست. یکم سالشماری هجری است. 622 میلادی دوستان فراموش نکنین، شاید که در آینده در کارتون شود. 622 میلادی یکم هجری است. کی جواب داد؟ تیوه کودک جواب داد نوشتیم. سوال 39 یک سوال دیگه موند، یعنی غیر از 39 یک سوال دیگه موند. امام ابو حنیفه کی از عالم چشم پوشیدن؟ یعنی سال تولد امام ابو حنیفه. اپای سمیه سوالا یک بار دیگر میگفتین. کدام سوالا؟ سوال پیشکینه را. سوال پیشکینه بود که سال شماری هجری کدام سال میلادی دا آغاز یافت؟ که جواب دادن 622 بود. سوال نوبتی امام ابو حنیفه کی وفات کردن؟ یعنی کی از عالم چشم پوشیدن؟ خب یک از جواب داد به هجری.
агар ягон кас ҳиҷрию мелодиша ҳардуша яке бора нагагар, пас ҳамин ҷавоби улуғбек қабул мекунем. Аммо айни замон барои мо ҳам мелодӣ дар кор, ҳам ҳиҷрӣ дар кор. хоб бале, Улуғбек Шӯҳратов ҷавоб додан. 150 яъне ҳиҷрӣ дар назар дорам, 767 яъне мелодӣ. Бале, дуруст ай. Дилшодҷон мо гуфта будем ки яъне ҳардуша дар назар дорем, яъне ҳам мелодӣ, ҳам ҳиҷрӣ. Бинобар ин мелодиро шумо дуруст навиштем, бологида Улуғбек навиштан ҳиҷрира, яъне дар ҳол ҳардуша менавистем, бо нур алонур мешида. хоб хайр аст. Якум ки ҷавоби Улуғбекро қабул мекунем. Улуғбек аллакай ба 10 саволша ҷавоб медиҳам. хоб як саволи дигар монд. Як саволи дигар. Саволи 40. Сураи дарозтарини Қуръон. Ай ҳама сураи дарозтарин кадом аст? Муслим теҷе Бақара. Мавзуна азизо Бақара. Бақара. Ҳама ҷавоби дуруст додан. Якум аз кира қабул мекунем? хоб Муслим теҷе ҷавоб додан. Муслим теҷе ҷавоб додан. Аз Муслим теҷеро қабул мекунем. Бақара. Ҳама дуруст ҷавоб додан. Бале, дуруст. Як сураи аз ҳама дарозтарин дар Қуръон чи аст? Бақара аст. хоб дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷа ин ҷавобро нишон надода будем. 11 ҷумадулаввали соли 150 ҳиҷрӣ мувофиқ ба 14 июни соли 767 милодӣ ва сураи дарозтарин сураи Бақара. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷа барномаи 40 савол қисми сеюм ба поён расид ва ташаккур аз якояки шумо барои иштироктон. Акнун мехонем ки кӣ ғолиб омад. Як лаҳза дӯстони азиз. хоб Улуғбек 10 ҷавоб додан. 10 ҷавоб. Дилшод 9 ҷавоб ва Амондара 4 ҷавоб. хоб як лаҳза дӯстон. мебинен. Фарҳод Ҳусейнов 2 ҷавоб, Шоҳрӯз Буриев 2 ҷавоб, Оилаи Тоҷик 2 ҷавоб, Улуғбек Шӯҳратов ҳисоб кунед 10 ҷавоб ва Дилшод теҷе 9 ҷавоб, Абу Ҳурайра ТВ 2 ҷавоб, Амондара 4 ҷавоб, ТВ Кӯдак 2 ҷавоб, Муҳим нест 1 ҷавоб, Муслим теҷе 3 ҷавоб. ғолиби имрӯза бародар Улуғбек Шӯҳратов, яъне ба 10 савол ҷавоб додан. Ташаккур ба Улуғбек Шӯҳратов. Муборак боша ғолибияти имрӯз. бародар Улуғбек Шӯҳратов, агар блогер бошен хабар кунем, ҳозир каналтон бидроем, каналтонро муаррифӣ кунем ва агар блогер бошен плейлистотонро то ҳафтаи оянда, то рӯзи якшанбеи оянда кӯшиш мекунем ки ҳамаи видеотонро тамошо кунем. Агар блогер бошен як нависем. Улуғбек Шӯҳратов ҳаминҷа ҳастен? Дилшод теҷа раҳмат муаллим, имрӯз чизҳое ки намедонистем ёд гирифтем. Раҳмат. Саломат бошен, саломат бошен. хоб ташаккур бародар Дилшод ҷои дуюм ва ҷои сеюм ба Амондара 4 савол ҷавоб додан. хоб Амондара ҷои сеюм плейлист намекунед. ака фақат ҷои якума ваъда кардагием дӯсти азиз, ҷои якума тамошо кунем. Фақат ҷои якум гуфтагием, яъне не. хоб бародар Улуғбек биромадан чи? Бародар Улуғбек ҳаминҷа бошен.
як хабар мумкнед. амондара медия раҳмат ба ҳама. Саломат бошед амондара, раҳмат ба шумо ки омаден. Дилшод эҷе худоҳофиз муаллим ва ба дигарон. Саломат бошед Дилшод эҷе. Ба шумо низ табрик ҷойи дуюм ва ҷойи сеюм ба амондара табрик. мавзуна аз ки даққо шуд ҷонам админ шаб бахайр шаб бахайра хонума бихоношина. мавзуна азизова якум ман навистам админ бақара. Чхел якум шумо навиштен? Озина мерем боло. Ина нигоҳ кунед якум муслим теҷе навиштен. Диёра ҳаста несте дар экран муслим теҷе. баъд дуюм шумо навиштагем бақара. хоб апхай азизу хоҳари гиромӣ. хоб мавзуна азизова дар назарам намегиред. Не хелаки да як секунд шояд ки ҳар дутон як бора менависен. якум аз баъзе вақт шояд аз шумо пеш биёд, баъзе вақт аз ваё пеш биёд. Ҳамин хел аст. хоб апхай гиромӣ ё хоҳари азиз, амондара медия беҳтарин мавзӯъ. админ худо аз шумо розӣ бошад. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. ТВ Кӯдак 2020. ҳамин кӯдака табрик намекунен. Ду савола ҷавоб дода ма ба ҳамин кӯдакӣ. табрик кӯдак ТВ ё ТВ Кӯдак буда? ТВ Кӯдак. Ба ду савол ҷавоб додем. Бале. Ташаккури зиёд. хоб амондара медия навиштан кай бо мешавад. ҳар рӯзи якшанбе соати 8 ба вақти Москва. ки бародари азиз Улуғбек Шӯҳратов ҳаминҷа ҳастен. Улуғбек Шӯҳратов хоҳиш мекунем агар ҳаминҷа бошед нависен ки блогер бошен, каналтона кушоем ва плейлистотонро то ҳафтаи оянда тамошо кунем. агар блогер набошен хуб ба ҳамин як раҳмати капа калонтон мегем. ташаккур барои омадантон ва эфира қатъ кунем, вақтҳои дӯстдорам нагирем. беҳтарин ака саволои хуб кӯшиш мекунем дар оянда. амондара медия саволоя аз куҷо мегиред? Саволоя рости бигӯм аз ҳар ҷо. Масалан аз китобҳои забони тоҷикӣ, китобҳои грамматикаи забони тоҷикӣ, аз китобҳои англисӣ, аз китобҳои русӣ, аз китобҳои масалан мактабӣ. Китобҳои мактабӣ ҳастанд ку дар мактабҳо дарс медиҳанд. имрӯз баъзе саволомон як 5-6 аз китоби синфи 2, синфи 3 забони тоҷикӣ ва англисӣ буд. ҳамин хеле аз ҳар ҷо пайдо мекунем саволора. гоҳташ аз интернет, гоҳташ аз китобҳо, ҳар хел. хоб Фарҳод Ҳусейнов, худоҳофиз ба ҳама. худоҳофиз Фарҳод Ҳусейнов. Фарҳод Ҳусейнов шабои хуш. ба шумо низ шаби хуш. ТВ Кӯдак админ шаббахайр хон. Шаббахайра хон. хоб шаби ҳамаи шумо бахайр бошад. хушомаден. Ташаккур барои омадантон. мавзуна азизова акай админ метавонам шуморо реклама кунам дар инстаграма худам? майлеш беҳтарин мешавад. агар моро реклама карданӣ бошен марҳамат реклама кунед. мавзуна азизова беҳтарин. хоб дӯстони гиромӣ ба ҳамин эфири имрӯзара қатъ мекунем ва то рӯзи якшанбеи оянда боз дар амони худо бошен. рӯзи якшанбеи оянда соати 8 ба вақти Москва боз вомехӯрем. саволо агар масалан касе бихоҳад ки тиёрагӣ бинад, саволо бисёрш канали мо канали оиди забон ҳаст. яъне бисёрш яъне саволои чӣ мешавад? Саволои забонӣ, яъне соҳаи забон бигем да, соҳаи забон. мавзуна азизова шумо канал доред дар ютуб, яъне блогер ҳастен? амондара медия худоҳофиз ака админ реклама кунед канали мана. хоб ҷои сеюма гирифта будем. ба ҳамин хотир каналтонро реклама мекунем, аммо дар плейлист ку ҷавоби кира мунтазир мешем. Улуғбек Шӯҳратова, яъне барои ҷои якум муваффақат гуфтагием, барои плейлист. ин канали амондара медия ҳаст. хоб
خب اینا برادری عزیز امون داره ما obuna شدیم چه خیلی میگن زنگولاش. خب موضوع عزیز و حالا فهمم چی طور میکند بعد میمونم استوریا ده. خب انشالله تیوی کودک ادمین سوال های منطقی تیار کن. بله سوال های منطقی هم هستن، یعنی در بین 40 سوال قریب 10 سوالش سوال منطقی می شود. موضوع عزیز و من بلاگر نیستم که اینستاگرام دا گفتم استوریز کنم به شما داخل شود بهترین می شود، خیلی خوشحال می شویم. در اینستاگرام هم هستیم، در اینستاگرام دنیای زبان ها نویسین میبروین و رکلام کنین اگر خیلی خوشحال میشیم. امون دارم میدیم من دامنو در شما هستم. سلامت باشین، تشکر زیاد نمونه شدیم. خب دوستان گرامی در اینجا خیر خوش میکنیم. الله تا روز یکشنبه آینده در امان خدا باشین، موفق و مؤید و سربلند باشین. تشکر از همتون برای اشتراک در برنامه 40 سوال قسمی سیوم. این ویدیو را میمونید در سایت. بله این ویدیو میسته در سایت، بله در همین کانال خودمون میسته. خب یک 10 ثانیه بعد افیر را قطع میکنم دوستان گرامی. ادمین میتوانم با شما سوال های جالب پیشنهاد کنم؟ بله حتما میتوانید، حتما. در اینستاگرام دروین، در اینستاگرام کسان دوستان گرامی کسانی میخوان که سوالاشون در اینجا پیدا شود، در افیر یا در ویدیوها ثبت شود، سوالاتونو در اینستاگرام نویسین. اینستاگرام دنیای زبان ها نویسین میبروید، دنیای زبان ها در اینستاگرام نویسین، اما خودتون جواب داده نمیتوانین. یعنی مثلا وقتی در اینستاگرام مثلا در اینجا تیوی کودک 2020 نوشتگین، در اینستاگرام شاید نامتون دیگر چیز باشد، لیکن وقتی که سوال روی کردین نویسین که من تیوی کودک هستم، یعنی از کانال تیوی کودک سوال داشتم، تو که بدونیم که این سوالات تیوی کودک حق نداره جواب ده. موضوع عزیز و بهترین خداحافظ. خداحافظ موضوع عزیز و تشکر زیاد. تیوی کودک واتساپ نداره؟ واتساپ داریم اما چیزایی که مربوط به کانال هستن در همون اینستاگرام دایم چی میکنیم صحبت میکنیم. اینستاگرام خاص برای کانال شده. خب دوستان گرامی خدا نگهدار. افیر قطع میکنم.